خوش آمدید کسانی که نو آمده دوستان عزیز کم هدایت که دسته افیر با ابای با چقچق و علیکم بسلام اپای زیبونیسو روبیا خوش آمدید دریو و علیکم بسلام اس و علیکم بسلام رحمتی کلان شکرانه خدا ساز اپای زیبونیسو شما سازین خوبین انا که ایران میمونم با چقچق میکنیم کم ترک شکرانه خدا میشه و سازیم اینجا گفتم کم ترک افیر چکنم و علیکم بسلام شکرانه خدا سازیم رویا خوش اومدی پای منجی سازی فرزندو سازیم روبیه خوارجان شکرانه خدا سازیم پریناز علیکم سلام شکرانه خدا سازیم میشه و کودکان سازن لایک را بمونید 26 نفر 9 تا لایک را دریغ ندارید آیسو و علیکم بسلام شکرانه خدا سازم اپای پروینا و علیکم بسلام خوش اومدی شکرانه خدا سازیم لایکاتونو بمونید لایک را بمونید دوستانی عزیز تو که همه جمع شود افیر یک سوال میکنم سلام اپای منیجا و علیکم بسلام ایقا آواز پست سلام به همه منجبانی سازی نغز فرزنده سازن شکرانه خدا ساز مسلمه خوش اومدی خوش آمدید همه کس دوستانی عزیز کسانی که آمده عمر شریف خوش آمدید لایک را بمونید سلام علیکم و رحمت الله هویدا خوش آمدی هویدا ولاگ و علیکم بسلام آوازم پست هم قداد زده استم که نمیدونم چون آوازم خودش پست شده شکرانه خدا میشوه هویدا ساز شید سمیر شید و علیکم بسلام خوش آمدید لایکاتون بمونید 25 نفر 14 تا لایک نه ساز آوازتون سازی خوبی شکرانه خدا میشوه نواری ای اپا جانی حساب نمیمونه نواری نوه ای شاعریه ها ساز ایمده آواز چون داد زده استم با نمیدونم آواز پس رفته است باشه نمیدونم همه کسا خوش آمدید لایک را بمونید خانگی سازن خوبان شکرانه خدا میشود در وقتی ولاگ آوازتون جرنگس میکنه آخه در وقتی ولاگ در پیشش گم میزنم برای ما رحمت کلان دشه رحمت برای لایک 15 لایک سلام به همه سمیره و علیکم بسلام رحمت برای لایک آوازت سوزه کپا خبر گیره نواری نو پجانا کجانا میگه موندم لایک رحمت آوازتون سوزه پا ساز باشه ساز لایک ها را بمونه که آزی داد میزنم نباشم خوش آمدید همه کسا سازین خوبین شما همه کسا انس با دلوف و علیکم بسلام خوش آمدی ای لایکو ای 15 بلو نمیشه که 16 زبینیسا یا خبر گیرین یا پریکوی زور کرست پیراکوی زور کردست نه نغز نقص شده همه سازه خوبه انشالله شکرانه خدا میشه ما پیشین بخونم میام مایلش منیجا جان داد نزنین که گشته لایک میمونیم میدونیم بچه میشه پریناز اپای زیبا جان صاب مونید میگد هویدا 500 لایک واه ای کجا 500 لایک میشه پنجم لایک بگو 32 نفر 18 تا لایک رو منیجا ما پیشین خونم مایل اپای زیبونیسو اگه نه شما هم دستی بیریدن به فکرم اوجا ای اکای شکرچیم کو همون یا شب شکر رفت بعد یا باید چوت دیگه شید چی شکر به قب کده که چوت سلام به همه زنهای تاجیک میگد پای پروین
амирон хоҷаев ваалайкум басалом апаҷон созен хубен раҳмат барои лайк ҳувайдо баъди абед майле апайро биасозен нағз шуден мегӯяд салом алейк нағзен ҳамакаса майла апаҷони зебо салом апаи ҳунарманди ма ваалайкум басалом шаҳром хушомадӣ хушомаде дӯстони азиз ҳамакаса як бори дига сладки тиҷе барои шумо 100 лайк мондум раҳмат шумо созен хубен самира мега ягон чизи заҳрдор шикор кардайда намедонам чӣ шикор кадай чӣ хел кадай ман набудам намедонам ҳамо худат медонӣ чӣ шикоре кадай ки таъсир кадайша заъдно мода зарар апай самира самир чӣ хел шумо созен хубен ассалому алайкум ай ховалин апа умедворам хубен ваалайкум басалом ай душанбе шукронаи худо мешавад соз самира ки и кияй гулнозай ягон тема гӯед мо суҳбат кунем ҳо апайро бия худо ба шукр соз салом апаҷон шумо созен акамона чӣ кард оила беҳтарин гуфтем чаш расид чӣ бало алайкум салом шукронаи худо созем эҳсон қодиров намедонам мо ба фикрам ма гулноз мегам анижаҷон чаш расидай туф куненша туф кунед телефонатон пури туф шавад русалка ваалайкум басалом аз тоҷикистон апа манам ҳамиҷа клуҷмон ай ман номам мане накадест ина мемонам соз ҷони ту сози зиндаи номои нав ӯ да фармондагӣ буд ба ҳамин ном ку самира самирчик ман ба клуҷ диҳед салом алейк аз ғарибӣ апаҷон ваалайкум басалом аз ватанҷон салом алейк аз ғарибӣ самира самирчик сози хуби зарина биё мегӯяд зарина ба фикрам апаи зарина ягон ҷода ховай ҳо соз раҳмат ҳо нома нав кардам раҳмат апаҷон соз омина ҳаматарафа ваалайкум басалом хушомадӣ чуво клуҷ намедодам биё метим аҳамият надодамаш кадомеш ки гуфта кадометен сообществиётон ҳуяй дӯстони азиз сообщество монед аҳамият надодамшон манижавону салом бисёр зани хушчақчақ ҳастед дӯстатон медорам ба пеш ваалайкум басалом ҷулия шукронаи худо раҳмат ман ҳамаи шуморо дӯст медорам дӯстони азиз салом алейк манижаҷон созин фарзандо чӣ хеланд шукронаи худо созан искан саифшарипов ваалайкум басалом шукронаи худо созан сония қити фаридун видеокунӣ рафтаган иншолло видеои нав дар каналшон мемонанд дастгирӣ кунед паринос сози хуби меган номи ҷиян мамондам зарина то саҳара эфирда будем оли хас хобаё гулноз амиҷода ҳастӣ чӣ ҳол дорӣ апа акнун лайк мемонам раҳмат лайкҳоро бумонед 51 нафар 32 нимад лайк мондагӣ несте дӯстони азиз амиҷа лайк мондан қиин неста шумо чӣ намера робияҷон шукр созем хубен ҷияно созам дӯстони азиз биёед канали ман мегӯяд омина ҳаматарафа али умар ваалайкум басалом дугонаҷон хушомадӣ нағз худо ба шукр ҳамиҷа доё мегӯям мо қадр мекунем меҳнатҳои шуморо раҳмат дугонаҷон сози кӯдако созам манижаҷон шукронаи худо созем аз шумо пурсем сози хубӣ мадина ваалайкум басалом хушомадӣ дугонаҷон албатта дастгирӣ мекунем раҳмат аз ман раҳмати калон 32 лагай ман омина ҳаматарафа апа сози хубӣ мега робияҷон сози алейкум салом али умарҷонум шумо созен хубе мега мондам лайка раҳмат касоне ки лайка намондиянд дӯстони азиз лайкҳоро бумонед фаромӯш накунед созен хубе намакаса аҳли оила фарзандо хубанд шукронаи худо мо созем худат сози хуби мадина дугонаҷон салом алейк сози манижаҷон фарзандо созан худованд нигаҳбон боша беҳад зани исломиддин насиров ваалайкум басалом раҳмати калон шукронаи худо созем алҳамдулилло паринос хубам шумо чӣ хел мега апаи омина як номера ай шумо дорам кор намекунад омина раҳмат салом алейк ба ҳаматон ҳамакаса созен чӣ ҳол дорен дар рӯзҳои шуморо ёд кардем кай ай наздик мешинему суҳбат мекунем хело шуд надидам бисёр ёд кардам ин қадар шумо бемеҳр шуден мара фаромӯш кардем ёсин самир
салом алайк ба ҳаматон. Ҳама каса созен чӣ ҳол дорен? Дар рӯзҳо шуморо ёд кардем. Алайкум салом, хуш омадӣ. Киро гуфтаиста бошӣ? Моро гуфтаиста бошӣ? Шумо кӣ бошед? Ина суҳбат кардастем кун. Али Умар шукронаи худо. Соз Робияҷон чӣ хеле? Биёен духтаро 5000 мешем. Ё ватсаптон кор намекунад. Шавҳартон соз шудан катитон. Шавҳарам ҳамун халози истода. Намедонам ягон рӯз шикор рафта буд. Мега чика бешида ягон шикори ганда кадай лайкора бумонед. Апаҷон акамона чӣ шуд? Якбора ихел кардан барои чӣ шуморо зиқ мекунанд? Ихелӣ накунанд гӯянд. Ай ба чашми кадом чӣ бало инсони хуб беҳтарин буданд ку ҳавасмон мерафт. Ихел оила нағз хушбахт гуфтем. Намедонам чӣ гап шуда. иншоалло ки соз мешава. Оли ҳамхалози пурсидан бигирад. Оли файро мекунам миёя худуш. Агар биёя баъд худуш саволота ҷавоб метиҳад. Салом апаҷон, чӣ хелен фарзандо? Чӣ хелен апа? Як таҳак да худо нигаҳбонтон боша. Ҳеҷ вақт ғаму ғуссара набинед. Раҳмат. Ҳаматона гуфтестам. Диден мара то ҳол нашинохтен. Бо Дилша ягон духтар шикор накарда боша. Намедонам Дилша ягон духтар шикор кардае. И ягон каса шикор кардае. Чӣ шамоле задааша? Вое язна. Манижаҷон зиқ наша. Ин мардако характеру настроениёшон соз боша гап мезананд, набоша ҷанг мебардоранд. Ҳоли соз меша иншалло. Иншалло ки соз мешавад. Духтаро дастгирӣ кунед мега Ҳувайдо влог. Якдигар киссаша пул дора баъд соз мешава язна. Киссаш пул дарод баъд соз мешава. То ӯ киссаш пул медрои ки хай майли хона биёед. Апа шуморо интизорем бо аҳлу оила. Ёсин Самир нашинохтам. Куҷо бирем? Мо адреста бинавис. Кӣ бошӣ? Нигора ҳамроҳия бошӣ? Кӣ бошӣ? Охи кӯя адресота бинавис. Язнам айшӯи маладая мама ёд гирифта. Чӣ гапа? Чӣ мара ғайбат кард? Ино. Салом апай манижа. Валайкум ба салом меҳрона. Хуш омадӣ. Ина язнай ба меҳри бемеҳртон омадӣ. Лайкора бумонед. Шӯи маладая мама, шӯи маладая мама, ма шӯи манижавум. Мерем бугӯ адресошона навис. Охи адресото бинавис. Мо хали нашинохтаистам та Ёсин Самир. Ки бигуфтеста? Ҳа язна омад. Ки пурсидеста? Ако ҳами эфир дана ёе намедонам влого дам ка мегӯм биё мега ки не бира ғам нате. Чӣ бо 57 нафараи 39 лайка? Сози язна. Шукронаи Аллоҳ. Самир чӣ хел хоҳарҷон? Сози саломатиё хубае? Раҳмат апай манижа. Чақчақ мекунем апа. Майлаш. Лайкоро бимонед. 58 нафара 39 лайка. Шуморо чашм расид апаҷон. Ки Не, чашм нарасид. Просто монда шуд. мардакои моям ҳамин тавр бепул монанд зиқӣ мекунанд. Гап дар пул неста. Ба чизи чанд рӯзу хел будӣ? Хеле будум, нормально будум. Просто тебе так кажется, мы ягон хел дига шудагим. Язна ихелӣ нака бе шумо скуч намеша. Манижара зиқ кардестен. Гап нест хоҳарҷон Али Умар. И чашми подписчико гирифта чи ха хоҳарҷон. И ҳама мардако ҳамин нағз бинан хурсанд шаведу на гандагӣ ба хафа шириниву туршӣ омехта мекунӣ. Пастӣ баланди ҳаёт ҳамӣ. Бале апаҷон шумо ҳам бепул монанда катимон гап намезананд. Аҳамият натен мардако ҳамаш ҳамехел. Причем же пул? Кисат бепул. Пул зан причем? Шошонам хали будай пулошон тавом мешуда ҷанг мешуди анаги шумо. Девоне чӣ мақсаду ҷанг шуда? Ха гав наза шуда вади ҷанг шуда эҳсос нест гав мезанед. Просто гав наза. Зиндагиро ҳама вақт дӯст дорем. Бале. Ака ҷон хулиганӣ накун. Шумо одами хуб охӣ. Апай манзия чӣ мекунӣ? Ҳеҷ чӣ намекунам ростида. Ами камтарак чақчақ мекунем. Ами 1 соат шава мекушам. Баъд кӯдакоро берун мебарам. Камтарак влог мекунем. Насиб боша ба бега влоги беҳтарина интизор шед. Беҳтарин ҳами ки авқоти бамаззак мекунем.
язна созен хубен мега дугонаи ма Мадина Мадина. شکرانه الله سازی خواهر جان سلامتی خوبه؟ ба худо ман қаҳр карда будам 2 рӯз гап назадам шум шаво ховуш намебурд ба худом рафтам бо гап зам ҳамин хеле ҳамин як одам китид гап бизана як боро хаб кунад чӣ хеле ёки як пешиш сур кунад хай гуфти марда ки ман як сиёсат кардам чӣ язна настроения пул соз мекунад гап да пул нест нагӯед моям занҳо пул кати настроениямон соз як халта ноз биёрша манижаҷон мулоим меша соз яка شکرانه الله سازی خواهر جان سلامتی خوبه؟ фақат халти нозш да барша ма пул дӯст дорум шум уқа не апаҷон я 3 روز ندیدم تو نه هم خیال کردم تو نه که خواهرای ما گوشیار شده باشن گفتم тоҷикистон ҳамин хеле мардакора фаҳмидан дар кораи ма ошаку замачиз ҳама чиз қимат айрасия мераванд як моҳда кисаҳошон холӣ мешавад конечно настроениашон вайрон мешавад қаҳрӣ накунем ки одат мекунем ما قهر نکردم ما پروست خپدم ایستادم причем چه قهر شدم духтарон меҳмон шавед мегӯяд вайду оҳ мошалло овози язнам буромада чӣ хеле شکرانه الله салом манижабона ва акаҷони солеҳ ва алейкум басалом ки сабр сабрчка не دیگه شاید 3 نفره 48 لایک های دوستان عزیز لایکور نمیموند با نصرین آدم میگرده ایروی نم خیلی نصرین آدم میگرده باید نه یوتیوبش تو کوردور میشن میگی نه خودش داد ما را یاد کردیم شما را هیچ کتم باشون نمیکنه لایک نمیمونن دوگانه جان چی با نصرینی ها نیست شکرانه خدا هست نروه دوستان عزیز کم بارا لایک میمونیم هر روز تاجیکستان باشی پول در کار آنجا درآمد نیست بله 61 نفر 49 علیکم روزتان بخیر به شادی خوش آمدید در این ولاگ خواهر جان و علیکم به سلام لایک رو بونید لایک موندیم لایک رو نموندید نه که این وقت شده اکا جان به پول نمیشه و همه جا چسبیده است یا رابی جان یاد کردم که شما را میبینم خیال میکنم رحمت خب اپای منیجا سلام سیوم لایک دیر کردم افیر چسبوی خوردم ها چسبیده است ایمیا و علیکم به سلام خوش آمدی چسبیده است برای جای دوستان عزیز لایک رو به من ساعت میکنیم یا که نه لایک رو در ساعت لایک بزرگ میکنی همه کس خوبه شکرانه خدا خوبه مریم سلام سازین خوبین گراون والکت به سلام اپا جان که خالی باشین امکانیتش باشه یکان سبشه سامانین مایلش گب نیسته وای تلفن های دیگری تون بکشین وای فایوشه وای رو گفتی بکشن کشتگی ما خودش همه خیلی چی خیلی شده مرده که من هم تاجیکستان باشد همه قپولاشون کم شد با من جنجال می برداشتن حاضی همه کسا رسیه آمدگیم از کار مونده شده میوید جنجال به یه وقت نیست فریزه جان چه خیلی شکرانه خدا ساز منیجه جان کتی ساله سازین شکرانه خدا سازیم پای زرینه وای فای چسبانین ارزونتر ما وای فای داشتم افیر زور میشید وای فای داریم ما با وای فای با اینترنت تلفن نیستیم سلام سازین خوبه اپا جان گلیا و علیکت به سلام خوش اومدی منیجه جان سازی سلامتی خوبه شکرانه خدا سازی سویف منیجه جان در پرموی افیر یک شعر میخوند خیلی خرسند میشدن در باره مادر من در غریبی مایلش از میخوانم در باره مادر میخوانم سلام علیک بابای حاجی فردوس
کیلر خوش آمدی. فردوس کیلر چی خیلی؟ سوزی سلامتی خوبه؟ همه کسا خوش آمدید. پری نو خستم سرم درد و را سلام پیمانی جواله که به سلام نوری خوش آمدید. اگر مالوش نباشد انشالله از میخوانم میشه و شکر سوز ها تنج گشتیم. ای وای در ای رسیه پولی سوز کار کردن نمیشد و تاجیکستان یک طرف بیسته. مالول نویستنی بودم فهمیدم. خیلی کلاویاتور گوگو هم خیلی ایمیا جان سازن میگد اپایزرینه. همه کسا خوش آمده دوستان عزیز. نسترینی های یازنه ساز شد. نسترینی ها شنمی نو فایرو کدیم اومده میگه یاد کدم خواهرام اپام بجودن. شما سازن خوبین فرقشون سازن همه کسا خوبین کارو ساز. شکرنای خدا سازن فردوس کیلر ویدیوی نو دستگیری کنین. دریا ولوگ ویدیوی نو موندن من نو در اومدم میقا گوش کدم کامنتاری ننویستم لیکن لایک موندم بر اومدم. ما بسیار تمام درام لایک میمونم میقا گوش میکنم تونم تلفن میمونم کارام میکنم کامنتاری نمینویسم. اکای سوال ما را پرت افتی. کی میگه؟ اپای زرینه. سوز زرینه سلامتی خوبه؟ نسترینوی از نره لایک سوز میکنه. سلام به همه. اوه 59 نفره 50 لایک های لایک ها رو بمونه. انا کما شعر میخونه. کار کده استیم یا مگزین ده ها؟ ویکتور اسکریب وارد که با سلام خوش آمده. ابو چه خلای؟ فردوس کیلر ابو چه خلای؟ انا کما شعر میخونم گوش کنید. کومنت چی نمیشه اپا جان منیجر جان سازه. شکرانه خدا سازیم. چی با زیغ میشیم مورم زیغ میشیم هیچ زیغ نیست همین خودش همین هر چی نکروچید کده ایستاده سروشته. من شعر میخونم دوستان عزیز کدامت نخوندم بخشش. ما کتیرم ملیت و خوش آمده. مادرم ای مادری جان پرورم پیشی پایت سر نهم ای سرورم. کودکی من در نگاه تا هنوز میگذاری دست شوقت بر سرم. دوست میدارم تو را تا زنده ام با حوثهای زیادم زاده ای. تو برایم نام زیبا مانده ای تو به من زیبایی خود داده ای. رهنما و رهکشای من تویی در رهی دوری امید ای مادرم. گشته گیسوی سیاهی تو سفید تا شود بختم سفید ای مادرم. می پرستم من تو را تا زنده ام از تو می پرسم دعای زندگی. مادرم بادا نگهبانت خدا زنده باشی از برای زندگی. خوش آمده دوستان عزیز کدامت شعر در کره بنویسید من شعراتونو میخونم. کم کم کوشش میکنم ایامتا بخونم. آوازتون خسته نباشد. نکدنسیوم که دو می مورا استوکلت خوش آمدی دودر. فرقت والکت به سلام خوش آمدی. گفتم یا دومک مورا سیومکا کنه. دومک تون کجا دای آواز اینه ما گودا کار میبرم دومتونه بنویس ما هم ایمینه دومتون رفته میکوم میام سیومکا میکنم. ای طرف همه جایش سیومکا میکنم. یک جهان تشکر رمده آواز شیرینت صدقه خواهرکم می ندارم سخن من نشکسته. سلامت باشید اپا جان خسته نباشید اپا. شعرخوانیتون بهترین اپا جان بهترین تلفظ رحمه. دریا ولوگ من ولوگ شما را تماشا میکنم چی با نامی ولوگتون دروغ می نویسید. می دروی دیگه چی نکنین دروغ نگفتم اپا چی ده دیگه تورپذیره نشون نمیتینی فرده بختاور بخیر آخی تورتا چی باشه زکاس باشه میپذیم از زکاس که نداریم پگه ده این روز برایمون نمیکنیم پگه دیگه ده زکاس داریم نصیب باشه بعد ویدیو میکنیم برای که اگر خیل بکنیم بعد یکی نمیخرن برایمون نمیکنیم. دومی 80 پیش امانت بانگر نیست میریم این روز پیش امانت بانگ بوده کارو پیش کشک کدام میبرم میگم ایس نوش برد همه جاشو ویدیو میکنیم. بوزو قپیدن به شوبچه را آوردن من. ویکتوریا من امی گپا گفتنی بدم. خوش آمدید همه کسا دوستانی عزیز. لایکور بمونه. برای چی؟ برای چی او خالی نظره نمیمونن دوستانی عزیز. اینا شما
видеои мара тамошо мекунед. Максимум тамошо куна, агар дар рӯз 2000 одам тамошо мекунад. Агар номи ҳамхали бо Монико 2000 не 6000 тамошо мекунад, барои ҳамо ӯ одама мефурӯша ки чӣ бигира, просмотр бигира, барои ҳамо хал менависад. Не ки маморо гӯш кунед, дар як ҷош ҳамо гап ҳастае ки дар онҷо менависанд. Апаҷон як канали дига кушоед, Шерхони қиссаҳои тарбиявӣ. Ҳамхали ку намеге дастгирӣ меша охе. Агар дастгирӣ бишавад чӣ ба не. Хо Мадина влог, Дарё влог. Ассалому алайкум апа, я шеър дар бораи дузана хонед. Дар бораи сезана ҳам бихонам мешавад. Дузана беҳтарин пешаҳо. Номи мавзӯътона рост мондан гиред. Мо ҳамеша дастгирӣ мекунем. Раҳмат. Доми 80 квартира 63 меҳмонӣ бирен. Квартира нав шинондам. Якум этаж. Квартира нав. Бирен так так бугем, гап нест. Апа охелӣ мекунанд дига намефурад рӯй. Медонӣ ки дурӯғай. Апаҷон мегӯӣ ҳамин меҳри модар чӣ хел боша? Ман меҳри модарро ҳеҷ вақт надидам. Ман 2 моҳ ҳабудум, очам мара партофт рафт. Саидов, баъд моиндар дорӣ? Моиндар калон кадагайта? Нависи баъд балои ҷон куноҳои бисёр. Ҳо албатта дастгирӣ мешавад. Гап нест. Касоне ки документҳошон соз набошад, бисёр нагардед. Не апаҷон, барои просмотр шуда дурӯғ. Вақте ки даромада тамошо мекунем, дига тема, баъд асабӣ мешавем. Гап нестай. Шумода лайкҳоро бимонед. Салом апа, созаен хубен? Саломатиё хуб аст? Акам созай механда эфирда. Валайкум ба салом. Хоҳарҷон немҷа нав файру кадом дами ёру бародароро хоҳароро амара дида дига хурсанд. Апаҷон овозат беҳад хушрӯ мегум, гӯш карда шинам. Шеър мехонам, баъд шавармам гӯш мекунам. Ма ғарибидаем я шаву арӯз айдоми ёвар шиштай. Гап нестай. Шаву арӯз бошад ғам натебгӯ, квартира нарази ҷирангас назамгӯ. Ма тамошо ҳам накунам, монда мемонам, просмотр мешавад, лекин подписатсия мекунам барои дастгирӣ. Раҳмат апаҷон. Хай аями тоҷикои хумон дастгирӣ накунем, дига ҳечки дастгирӣ намекунад. Сахти бадаш гирифтен. Духтарака нав омад. Грезонденша Дарё влога. Чанд қашид эфир дер кардам. Эфира қариб чанд қашид? Ним соат шидай. Ним соат шидай дӯстони азиз, ним соати дига чақчақ мекунем, лайкҳоро бимонед. Ваҳ, муслими чӣ хеле кади, хеле дига хел кади нома. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Созен хубен? Саломати соза фарзанду ҳама хубанд? Иншаллоҳ акай солеҳ хубанд? Шукронаи худос хубем. Валайкум ба салом. Хуш омадед муслим додар. Раҳмат ки омадӣ. Лайкҳоро бимонед. Я сад кунед ку лайкҳоро, як кӯшиш. ҳеҷ ке нанавистеста ё часпид? Нафаҳмидам. Ҳама хабам. Ҳама лайкмонӣ рафт. ё шеър нависед. Имрӯз ҳама хона дай. Имрӯз ҳама хона дай. Мондум лайка. Раҳмат. Аллоҳ шуморо аз чашми бад дур кунад. Хушбахт бошед. Ҳамроҳи акам. Омин. Раҳмат. Не намегузоренем одами дӯст гапро дар рӯяш гӯяд, хуб хафа нашавад. Хоҳарҷон, просто гуфтем да, ай каналтон одаморо мегирозонен, барои ҳамин чӣ тари лайк мемонӣ? Ҳама мондагиаи лайкҳоро тамошобин 68 лайк. Охир меоянд мерам барои мо ина лайк медонед чӣ хел мемонед? На дар дри чатия икса меҷиқӣ меброи лайк та мемонӣ бо чатда медрои. Ягон қиynиш надора. Агар айтани ҳама лайк монда мешид, айтани ҳамин лайк мемонд. Хуш омадед ҳама каса дӯстони азиз. Ина як буромадед 10 таи дига лайк шид.
10 کسی دیگه لایک ما خوش آمدید همه کسا. ما شعرهای خوشرو را از یگان کتاب میخونیم. شعرهای خوشرو همیشه گوش کنید. دیر نموندیم، لایک موندیم. یک ازیاد میدونم در مکتب یک خونده موندم رحمت. غم و روزی مخور بدل مزن اوراق دفتر را که پیش از طیف خالق پر کند پیستان مادر را. بله درست. سلام والکت به سلام خوش آمدی همشهری. شکرانه خدا سازیم. سلام اپا جان سازیم. شما کودکا سازن شکرانه خدا سازیم. سلام امروز ولاگتان تماشا کردم. تورتکنیتان نسترینی هاتون ساز شد. ما هم میخواهم همه وقت خرسند باشین. مفتونه سعید والکت به سلام. رحمت کلان. رحمت که میپرسید. رحمت که برای ما پرژیوت میکنید. چند اپا زنگ زدن پرسیدن. از همه تان مینت دارم. اپا جان بعد شعر خوندن ده بهترین منظره ها را مونده بدین در ویدیوتان. گفتم همون شعر بخونم بعد نخالی منظره را تماشا کنید. نخالی عصبات بشود تا آوازی بخالی السلام علیکم اومدن. با اوجه شعر که تمام شد بعد در افسر میشه که السلام علیکم با ایجا تو یک قدمی پرید. خاله جانی قندلکم اوچه عبدالله جان. تاجیکا را دیدین کتی برک شرمنده مون کدن نادیده ها. خیلی دریا دگانه وی همش نه تنها تاجیکا همی برک کدام دولتی برو هم خیلی میکنش. خیلی گم نداره وی چه بگم یا نادیدگری. من شما با این سخن کردن نمیتونم. من ای ولایت سوق میفهمیدم مرا. دیگر افسانه عشقت به گوشی من نمیفورد. دیگر آن خنده های تو و دلشادی نمی آورد. دیگر را نمیخواهم نگاه بی‌فرصت را نمیخواهم. مرم تردپزی میکردم ز کس بار به جان دهم. برای چی شرمنده کردم تون؟ بهترین شده بود راحت کرده بودیم عصبم. پروینه اپا مورا ای سوخت. سلام علیکم مدیراتور خوش آمدی. شوهر من حج میره. دعا کنید سوق سلامت رفته بیاید. خدا حج قبول. اینا دوستان عزیز سونیا رو میپرسید. سونیا این نه وای ولاگ نی اومده. ولاگش دستگیری کنید. برتن پیش اینا جینا چای ما رو بین. مایمون چای ما رو بین. بشنید شعر بخونید یا لو. چی جای ما رو نگاه. یا پاور بده آخی. اگر یا برکی اکتیور هست کو وای بیاید میخرنجد. دیگر از عشق جانکاهت چخار و خس نمیسوزم. دلم را با خیال تو بدون زین پس نمیدوزم. سروش на канале فروشی 33,000 подписчик. Зайчик сосна бар, сосна сосна пих пах های зайчику میرایی ما. تو دیگه اگم شعر دیگه هم باید تو یگان شعر دیگه میدونی؟ دست دیگه دانون یا بخون تو. بخون یگان شعر آخر. شعر آخر نزد که دیگه چی بود؟ چی؟ دید مراز بود. کو بخون. آی مراز بودستان تنسیما بس یا سعید و اونیا پدر و تا شاید تا دید مراز. بودستان می تنسیما پسی مسایی اونیا پدر و تا دید مراز. سنه کو گاب زن آخه یگان چی؟ دوستان عزیزم چی ویدیو که دخل؟ لایک ما نده دوستان عزیز اکو. اکو ایمی ایخ مده و ختمه چسبه بهمه نشه. Короче, دوستان عزیز ما vlog کرده بودیم. اول سیام ما رفتیم. اونجا در یک سیامکا کردیم. خیلی центр کلانه خوشرای. با پارک فردوسی رفتیم. اونجا در ایدی جشنی ساده بوده. جشن چی؟ ساده. ایدی جشن ساده؟ جشنی کوریدن. اینو دوستان عزیز این راز نیک سودیان.
Tamam o zaman bu dükkanı girdim ben ama ben meram guftani. Мегум маниш сози бад аму тоити мара кардан язнах и хелши чи о аму торта кадем дига чум чи хелши ҳами сиёма мол куҷода кушодиян сиёма мол нами чира медони серкфа аму серкф кати мери қад поёнтари аму серкф дай ассалому алайкум апаҷон хуб асте сабр хуш омадӣ ва алайкум басалом имя пеши светофор бра сивия соза иняҷун сози кудако созан хубан саидов хуш омадӣ самира дар тарафҳои гипазем 46 домои кабута кайку не сиёма мола уҷа кадагӣ нестан дар 46 кадагӣ нестан гипразем кия ма гипразема надида 46 нам гипразем тарафи гипразем бале тарафи гипразем майл дӯстони азиз лайкҳоро бимонед 18 дига намерасед то 100 лайк шудан 100 та кунед амира и бегаи фаридун қитистония дау канал влог мепартен ворам доромда кам кам дастгирӣ кунед салом алейк манижабону сози кудако хубан шукронаи худо соз муҳаммад саидов хушомадӣ ва алайкум басалом касоне ки наомада лайкҳоро намонда якта лайкҳоро бимоне лайкҳоро 100 кунем мумкин баъди 20 минут эфира мекушам як пурсимот бупурс самира او کانال تون پول میتاپه نه او کانال من هاش پول نمیتی هاش ساعتاش بود نه سعی نکدامه که خوشمنده پلیلیستاش بمونه برای ساعتاش جمع شده شتا بی پول بیتیه او کانال من هاش پول کار کننگ نشیده نه تا پول کار کننگ شدنش خیلی وقت هایی اوزی رفتم 394 گرم گفت کودکه ایچ خیلی بسیاره این نرمال نه هیچ گم ندار وای کجا بسیار ماه درآمدگی ای سلام علیکم اپای زرینه و علیکم بسلام سلام و علیکم بسلام چوی خلک دیگه اکو حق او چند روز نازگراندگی تو 100 روبلی جمع کردی 400 کده پرتفتی نه اولی نرمال نه هیچ گم نداره وای کلونی اومدگی وای ده فکر نکن همین در مکتبم شما حرف پرتافته می نویسونده طرف دوشنبه نمیدونم وای ترسیدم اپای زرینه 1 ساعت کلاویش علیش کده اپا جان خودمم حیران شدم باشه نرمال نه هیچ گم نداره وای همو قمای زرینه مده با سوپرچند نویس اولی یزند روه برای یوتیوب اپا جان من نمیتونم لای مونده سلیموف اینا با یه بار دیگه نشون میتیم برای آدمایی نمیتونیست اگه اینا ایکس میجقی لایک مونی اینا میجا با چطای کو چاده میدروی دیزلایک موندم نگو لایک مونم چاده میدروی نکنم خودم دیزلایک موندم در خودم دیزلایک موندم حقارت دیزلایک موندگی حقارت دیزلایک موندگی زرنه خواهجان بسیار خیلی چی نکاخه این تبر می نویسیم پرسومود پرسومود مام او رو می نویسیم نمی ایجا مدگی ما نمی حرفا رو می پرتن به ما خیلی نمی نویسیم کوتاهک می نویسیم نه نویستن به خیلی نمیشه خیلی بود نویسیم در مقطع ایوی سلام علیکم سلام غریب دادر خوش اومدی چو کردی چی آخی نمی آدم گندم مخته میکنید کم کنم علی شش نصیب باشه این گرمی شده است من میرم بعد
Super chat kıtı ne? Samalyo chat kıtı menüsün dolar. Ücret TikTok'a. Ma da farkış ne? Ma YouTube'a megrim TikTok megrim. Lef mezanım lef. یا من تیک توک داشتم شو یا مخالش ده ما شما را دوستک Egab nesi xarim. او همه کامنتاری ها هم خیلی ما علاقه آموخته شدگیم سازن خوبن اپا که شما ده غریب دادر شکرانه خدا سازیم امی کانال چی گپ شده غریب دادر پیش برده سی نه برده سی دیگه پارت افتی چی کار کنی Garip دیگه rışkı همون sözü salamete خوبه. 13 like دیگه montasad like. در ولایت سوخت یک حرف کم نمیسید یک تحسین که پس میشه در همین جمعه میخلای امو یا حرف اگر یا تخطا باشه چور میگیری ما کم میخرم موجه نمی گردم بسیار ای همیشه حساب باشه نه او حساب نیست همین من وابشه در اونجا بودگیم در می فریزه را در اونجا بود تا همون نهما گیری نکیم کلان نبود مایدک بوده فریزه ما اومدنم دماغم در اومدگی بود بگیم اومدم اما در دری سمالیات بودم 5 ماه 6 ماه با اومدم Ya hafta başı. یا 3 روز 3 روز başı tavlut kadın. Ay samolyot fronda na fronda уже tavlut kad. وقت بدای تو تولد کنیتون حرکت زیاد کنید کودک کلانی بد نشود چیزایی خیلی چی کمتر بخور چی میگن خمیری ها اپا هست کانالم کو بیا ما یک کلوش بتیم سیلکتمون کو آدم مست باشه اما پس نباشه آدم سری کار باشه اما سربار نباشه آدم بیکار باشه اما بیار نباشه آدم بیکس باشه اما ناکس نباشه آدم بی‌صفا باشه اما بی‌وفا نباشه آدم دلتنگ باشه اما دلسنگ نباشه بله درست این یا خواهرجان چون تو چخل بوده خب نگفتی گفت در واتساپ در واتساپ گفت خیلی مبینی برام خیلی یک سلامت باشه که جان یک کس لایک مونده بود با گرفته بود اپای زرینه آخویه که ای پیشم پریدین ترسیدم سازین خوبین سمیره رنگ آتش بزباله میشده اپای زرینه آخویه که ای پیشم پریدین علی هزار رحمت اپا جان پروینه ایجا درسی زبان نیسته کو بهترین منیجر جان سلامت باشید رحمت اپا جان اپای زرینه آخویه که ای پیشم ای میانه که چند می نویسه از ای تا او مازی تورت می نویسه قریب تمام میشه پروینه ایجا درسی زبان نیست کو سمیره 4 کیلو نیکو اپا همون شیری بوز میخوردگی نه اومد یک بار نه خانم ما گفتم همی شیری بوز میخوردگی کجا باشه همی ها چق میکده باشن نمیکده باشن یه روز سنیمی اکد گفتم که دختره که دیگه بزن وای نام شالیش که دیگه میای هر زده پیش شد بفکرم السلام علیکم ایجا چی مصلحت حل می شود اسمت جلالوف چی پرابلم داری کو بنویس حل میکنیم شد در اینجا همه کسا اکای ساله سازن دیگه چی حال دارین چی با عصبی نیستم پروستا سوره از قرآن والکت به سلام خوش آمده این چی؟ چی؟ این چی 11 لایک دیگه مونده دوستان عزیز در 100 تا 11 لایک دیگه مونده یعنی توصیه ماه دیگر چی 3 کیلو گرم بوده تا 3 ماه دیگر 4.5 کیلو شود کودک کلان کردنش مشکل نه علی عمر همی کودک اوجش تا همی 6 ماهگی بعد 6 ماهگی اوج نمیگیره خیلی بزباله نمیشه کلان نمیشه اما اوجش ای 5 ماه تا همی ماه چند قیب بشه و موقع میشه این چه خیلی کانال سرزاد شیرزاد ایده ممکن علی این کانالی پخت پس چق همه طرفه لایف پروستا تیک توک دا کم شینین اکا سلام علیکم پجانا خواهر جانا کانال مرا دستگیری کنید التماس
Рами 92 ра мега. Ва алейкум ба салом, хуш омадед. Созе нака апа кудако созан шукронаи худо соз дода. Чикор кунам кам шава. Ҳеҷ кор наку Самира, фақат кам кам раҳ бугард. Аммо чора гуфтам ку хамири камтар бухӯр, ку айбаси нах кам бухӯрӣ меша. Фрукти мурукти бухӯр. Апаҷон манижа беҳтарин шеър хондем, гӯш кардам, роҳат кардам. Ба саломат бошед. Кудако ба банд шудам, нависта натонистам. Али Умар, ами харбза пухт ҷудо мешава, натарсоненша. Аллоҳ роҳша мекушоя. Бале, ман дарси забон нагуфтоням, ман нарафтаниям тарафи Душанбе. Просто пурсидан айбаш нест. Апай Парвиз гуфтед, просто дар навистанам мехеланд, агар дар хали дар забону адабиёт бигӣ хел нестам. Апаҷон, шумо чӣ ном доред? Ман Манижа ном дорам. Дарё дига дурӯғ. Оли фаҳмо, ман грамм гуфтум. Не, 4 моҳ будам, рафтам 150 грамм гуфта будам, 6 та уже. Вақте ҳаракат накна, калон мешавад. Кӯдак 3 моҳ вақт дорад. Не хамирӣ намехӯрам вабше. Рӯш сиёпад я дурӯғгӯ будааст. Апа фребам кард. Гашмай сода гап хӯрдам. Я мусафеда гирифтай мужда. Хай халёро бовар накӯ. Ман онҷо ҳамон бемор будам. Қачи накӯ. Хай чӣ Самира? Салом алейк. Ва алейкум ба салом. Тавон медия хуш омадӣ. Салом. Ва алейкум ба салом. Апай Рухшона хуш. Ина охи Самира грамм бугӯ, иҷа ҳама кило фаҳмидиян. Имия ман ба шумо гуфтаниям ки гапи сахт назадам ман. Салом созен. Хуш омадӣ Билол Ҳалимов. Оҳо апаҷон, дар ин ғарибиёт тортотона мебинам, дилом ов мешавад. Машаалло бар моҳаратои хубатон. Раҳма. Кулуштен апаҷон додум. Тавон медия Парвина фаҳмо. Ва алейкум салом апаи Рухшона. Афсӯс ки умри одам меравад беҳуда. Ҳам луқмаш ҳарому, ҳам нафас олуда. Фармудаи нокарда зиёд аст, вале афсӯс ки зи кардаҳо нофармуда. Салом алейк созен. Ва алейкум ба салом Зебунисо. Шукронаи худо соз. 6 лайки дига монда. Париноз, ман натарсондам 3 моҳа хеле вақт ограм. Салом Дарёҷон. Париҷон рафтӣ? Не, нарафтагӣ амиҷадай. Рухшонаҷон салом, хуш омадед. Ҳазор раҳмат. Саломат бошед. Дар ҳаққи марам дуо кунед ки марам фарзанддор шавам. Илтимос. Худоҷон ба шумо як фарзандои солиму солиҳа бития. Рами. Омин. Салом Рухшона бону. Хуш омадед апай Рухшона бону. Салом. Хушбахт Бобо Муродов. Ва алейкум ба салом. Парвина саломат бошедон. Апай Рухшона чӣ ҳол дорен? Созен хубен? Сади Шероӣ. Дунё гузарон, меҳнати дунё гузарон. Не бар падарон монанду, не бар писарон. То метавонӣ умр ба тоат гузарон. Бингар ки фалак чиҳо кард бар ҳамватанон. Чиҳо мекуна фалак бар ҳамватанон? Ҳамаро ғариб кард. Бигин. Раҳмат Дарёлак. Худованд соҳиби фарзандои солеҳ ва солима гардад. Омин. Омин. Салом Дарё. Илтимос дастгирӣ кунед. Ва алейкум салом. Саъди Шеронӣ номта туғрӣ навис. Дарё влог шумо аз куҷои Тоҷикистон? Име ғарибак Асмоа Сабр Абубакр нестанд ку хован чӣ бало хӯрок кашида. Намедонам Асмоа яду эфир шуда, эфири ман намеояд. Салом апай Манижаҷон, хуб ҳастед? Ҳамакаса. Асияҷон Толибова. Ва алейкум ба салом. Шукронаи худо созем. Шукронаи Аллоҳ созем. Ма ай ҷигари Тоҷикистон. Ватан модар келин. Салом. Ва алейкум ба салом апаҷон. Созем хубен? Хуш омадед. Салом аз бачаҳои Ёвон. Алейкум ба салом Ёвониё ҳамшаҳриё чӣ хелен? Созен саломатиё хуба? Ура акай солеҳ ҳамиҷай. Кӣ гуфтеста? Билол Ҳалимов. Хоҳара. Хоҳаҷон чӣ хел? Саломатиё хуба? Я лайки дига, я лайки дига. Я лайки дига то сада. Ҳамшаҳри Ёвониё ҳама я лайки дига бизанед. Апаҷон. Ёвониё. Чӣ бозӣ? Ҳамшаҳриё. Сунатулло Бобокалонов и ягон бозӣ надорем иҷа. Фақат шерхонӣ кардастем. Дадаҷонаш омад. Сози хубӣ. Сабри ҷун. Эй дӯстони ман, шукргӯӣ.
سوی الله توبه کن. عمر جان آبی روان است، بیشتاب یک سجده کن. گر شدی دور از نماز هرگز این نیست به جزا. دور باش از نوبکاران، سوی خدا توبه کن. خدایا هیچ کس نومید نمی کند. انشالله الهیم سرفرزند کنند مثل ما. آمین. این صدم دریا او یا عباس سه لایک شد. صدم شده کرد. خدا جان همه کودکای سالم و صالحه گرداند. آمین. این صدم لایک خود موندم. رحمت صد لایک شید کو. سعیدوف رحمت سوش موندم میجوده یوم باش. ما نقص شکرانه خدا. اسمت سلام از قزاقستان به همه. وعلیکم السلام، خوش آمدی. منیژه قندل سازی خوبی کودکا سازن خوبم براتشکای را غنیم سازه. شکرانه خدا ما سازه. برشکا شما سازه سازه خوبه. فرزنده خوبن. دختر جان کلانک شده سه خانه روک شده. پالیسوس گرفته نگرده. من زن هستم، هر روز ویدیوهای شما را تماشا میکنم در یو ولاگ. اپای رخشانه سلام سازه. نکی دینه شور دختن به او شوربای توقیتون. مرم گرفتم خون شوربا ما توقچه ده نون ریزه کردم. چکه زویروای تیزک دختم خوردم انا مزه ده. ای اپای رخشانه یا نمون میخوره. زهروا میرزه میگه ما او یا روز زهروا رنگ اپای رخشانه بخورم. گفتم چند روز جلوت کنده با زهروا. همی بچه آوازاش کدام میده مانند ایکجا باشه. این اساس انشالله صاحب فرزندهای بسیار میشین. شیر اپای رخشانه سلام سازه. نکی دین شوربارا سعیدوف جان کمیره دورنج این میا آش جان چوک کنین خرین. رحمت کلان خوشبخت سربلند باشین. رحمت خداوند شما را خوشبختی زنی دنیا گردانه. عمر اکم کتی فرزندات دراز کنه. آمین. دریا یوم باشم هنرای. سعیدوف میشه ساز. رحمت خندلاک. رخشانه همو امازون که های. بله رخشانه همو امازون که های. با مرم اپجان یک کلوش تین. سلام. ای به خدا آوازی از نره شنیدم خرسن شیدم. خداوند همه وقت خرسن باشید. مادری قهرمان ایزنن هم هیچین همچونی. حبیب الله شایف وعلیکم به سلام خوش آمدی. خواهر جان سازی خوبی امروز. اپای رخشانه سلام سازی. نکی دینه شروع این همی ایمیا یا گپا چند بار می نویسه. پافتور نویسه نخون. همین نامی کانالتون اپای رخشانه کنین خرین مونی نظم شد. پروینه نجمیدین و اپا جان این رخشانه در کانال رخشانه شم ویدیو می پرتویه. ها همو امازون کهیم. این همی مدل اونمو مدل های. اگم نیست خوردناش در اشتها دارده. منیج قندول میشه اساس همه گنده شده میخره و میگه کلبسه بر این دم کدای دختر بردن میگه پیتانیاشه کم کن. خیلی خدا دمر کنه. خیلی چه شود نه دا چی؟ با کلان میشه جیر نمیشه. هیچ جیر نمیم. فریزه چه بود گوزی کجا جیر نمیم. همه که کلان شد دوید مایده کار وای چلوش نبرومه دیگه. همه کودکی کلان شد کو همه خودش همه گهندگی میکنه. ایش میدو نه جیر میمونه نه هیچ مون هم دمک شد. موچه کدن گزیدن دستو زایده. ما همین فریزه رو بسیاری باید موچه کدک میگزیدیم. رنجاش پایای دندانه صبر ما پجان سازی دیگه. خوبی فرزنده پروینه حال همه فکر کانال دید. السلام منیجه شما نغز من زن هستم فقط ویدیوها با لایک میمونم. غریب دختر وعلیکم به سلام. رحمتی کلان پنجکن به دنیا آمدگی خوجان خواندگی بهترین کلینی دادم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منیجه اپا نمیرای شما در کار اپا کلینی دادم واز می نویسم. رخشانه پجان سازین خوبین. در یو ولاگ من شما را پرسیدم از خانه ما غمگین نشوین. السلام علیکم من زن هستم ابوبکر نورو. و علیکم به سلام خوش آمدید. اپا جان میشید خواهر جان میشید خوش آمدید. صبر جو سینی خالش رفته حالی لینجاش دم امی سلامتیش خوب باشه شین مون گریه کردن گیره. برای دوزنده ها چی میگین؟ یکیان چی بگین؟
Дузана ҳо. Барои дузана. Язана я барои рушди ой, дузана ду барои рушди ой. Ин аз номер менависам, чӣ мекунам? Кадомида дар кораи марҳамат. Эфира тамом кунде. Ай красавица, ки мешаи? Берун намере. Берун меред, конечно. Кадомеро нахондесам, бахшиш ман номер менависам. Девонаги не надо. Девонаги не надо, говорю. Ман берун мерам. Успокойся. Ана кӯм озим закрепит мекунам, баъд мехонам ялав. Раҳмат Робияҷон барои дузанаҳо. Не Парвинаҷон рост мегӯяд, худованд нигоҳбон бошад. Апаи манҷа ба меди хӯрданои апаи Рухшона наша бо ай по бизанӣ. Рухшона дина влогта тамошо дошту, мардакам дар барам мекард ваҳ очаи чӣ хел хӯрдан. Манам аз панҷакен гап занем. Кадом мактаб хондагиед? Худовандо туро дорам, ғаме нест. Худоро доштан дӯстон кори кам нест. ҳар он вақте ки захме дар дило дорӣ, ба ҷуз лутфи худо марҳам нест. Апай Рухшона барои телефону зиёнаша. Салом ба ҳама. Сафия Алиев ваалайкум асалом, хуш омадӣ. Келини дадам ина закрепит кардам, кадоми имо WhatsApp номерои Тоҷикистон, дар Тоҷикистон боши Тоҷикистон, дар дига ҷо боши дига ҷо. Сабр маълумот. Всем привет, друзья. Париша Торт, ваалайкум асалом, хуш омадӣ. Ва гуляд мерен марам барои ҳо насиб боли гуляд мерен. Ту худи Америкада монтеси хон? Наомадам Парино, зиқ шидам. Хай киро блок кард? Ишка блок накард. Вай силка партовкасе чӣ гап шуд? Дадаҷон. Салом ба апаҳо, хоҳаро, матраи дидех, ваалайкум асалом, хуш омадӣ. Ваалайкум асалом Рамазон Холов. Маниж эфир часбидеса то хӯрдеса. Агар мара пурсида бошӣ созам. Дадаҷон манижа уро заблокиров кардам. Сайтои безеба соз кардӣ. Апай манижа кай бекор мешавем бинависам. Насиб бади эфир. Пахай магаптон гум мекунем, самбуса мепазам, шуморо гӯш мекунам. Майлаш гап нест ай хоҳарҷон. Ваалайкум асалом молодая девушка, хуш омадед. Париша Торт силка мондестиян. Амишав хов дидам хонаи дадам шондаем, амиқа ҳавли шонда тухм бисёр, акс се тухм ай ҳамуҷа гирифтам. И чӣ боша? Ваҳ бача сегонинг накунӣ. Самира сета фариза боришава агар тамом. Навои варзоб теҷе ма кай шумаду клуж дадум, клуж доре шумо. Ба этест Аллаҳ ма тамошо карда ба худо видеои нава дастгирӣ кунед дӯстони азиз. Аймам то хӯрдеса эфира загрузка. Нормально рафтеса чӯвай шумо халмеште. Силки забинар закрепит кун. Ко пезерин охай. Охма номер закрепит кун. Хай гирифт уже. Дӯстони азиз, ин ҳамин силкаи кира заринар закрепит кардам. Касе обуна неста бидуроед обуна ше. Бисёр чой ошиқиву ҳамхел чои зур мемонад. Армонов, ваалайкум асалом, хуш омадӣ. Ҳамин хел дидам. Братан ӯ сайти безебаи духтароро даъват мекунад. Дафку суагане. Бачаҳоро даъват мекард, хай чор намекарди мешид. Духтароро ки даъват кунад дафку сразу блокш кун. Апа шумо ай ки ҷои вахшен? Матраи дитех мо ай вахш нестем, мо хуросонем. райони ғози малик. Салом аз Татаристон, ваалайкум асалом Усмонҷон. Раҳмат. Апай манижа санге ба гури Лайлира тамошо доред? Ҳо, гузаронда тамошо кардам. Салом ба ҳама мардуми эфирчӣ. Намешавад кино тамошо кардам ку? Бия тамошо кунем, гуфтам гуфти не барай пешон ку. Салом ба ҳама мардуми эфир. Чӣ гапай да иҷа муборак шава язна да эфир омадаи манижа хирсан кардем. Ваалайкум асалом, хуш омадем. Нигора ҳамроҳива. Бале раҳмат. Нагуфтем кадом мактаб хондагиед? Марам кӯдак надорам, фақат тухм хов мебинам. Дурӯғаи гапо. Чун узи рафтам ята бача гуфтиян уҷода мондагӣ. Ду тигаш бижош до мондагӣ. Ассалому алайкум Юсуф, хуш омадӣ дода. Самира чанд дадаҷонаш созена макаса.
тухм хобини ин момагия меган эҳтиёт кун. Значит дар ягон ҷо бухон. Салом апай манҷазасозем хубан кати фарзандо сулятиҷа вуаликат ба салом шукронаи худо созем. Тухм дахо духтарай меган. Вуаликат салом Юсуф хуш омадед. Манҷа ки бура ай пешум гуфтак. Инами буратид? Момаги чияй? Фаризаҷони дилуҷони ма созай шукронаи худо созай. Сабри ҷу момагиш ҳамеае ки агар ки ҳамхали боша баъд чи аку типа гудакот наместан баъд дар ҳамун ягон момао мери момагӣ мехонӣ дуо мехонӣ да ҳамхали. Зарина қандусози мактаби 15 хуш бошӣ Зарина сулия вуаликат салом хуш омадӣ. Ассалому алайкум манҷасози мардакат кӯдакот созанд марҳабо расулова вуаликат ба салом шукронаи худо созанд. Язнамон кати ку эфирда бале сабр момагӣ и зиёндорӣ бале дадаҷон сози мара надидӣ маниш чум буратм ягонта ёфтай чи апеш телефонуш фақат ай мекунам мара рост момагӣ хита кампирӣ канда саррд алов то метиям. Дӯстони азиз касе нав омадаган инҷо хеле одамои нав омадаган ин болоду силка закрепит кардаган силкаи Зарина як хоҳарчамон инҷо канал дора Зарина ном дора будуроен ҳами касе ошиқаю ранги Зарина борин ранги худум борин ёки ранги худум борин будуроед ҳаму чиҳои ошиқӣ бисёр мехонам. Апа ман зан ҳастам Рамазон бачама я духтари амаким дар Ғозмалика шук кардагия ранги шумо гап мезана бале апаҷон номи духтартон ман сета духтар дорам Саъди Шерозӣ якташ София ном дора якташ Маҳваш охиронгиш Фариза мемурдим та Зарина асалакум убрал. Дӯстон як дастгирӣ кунед нах каси дига дар курай Юсуф Идрисҷон созай гуноҳ нест момагӣ Парвинаҷон ай гуноҳай момагӣ ай панҷакен Парвина моҳи кати чия дахо намедонам ман хоҳоро намедонам хонаи мо наздики мактаби 15 хонатон куҷо ба шукронаи худованд соз раҳмат соле хай ранги худат ошиқ будам чо мекуна не 100% ма барои ҳамон гуфтаестам ин канал ин инҷо будуроед касе ошиқаи ранги ма борин ранги инаи хоҳарчам Зарина борин ёки ранги ки борин дадаҷонаш буратам борин брашка мавай не Самира Самирчи я бача дорам 7 сола меша иншоалло 27 марда мега номи духтарам Фариза ҳай барои ҳавай пурсидим апаҷон гап нестай бозам салом эфирои шумо интересни мегзара амазон ка раҳмат Самира обуна шавед о беҳтарин ку хушбахт кӯчаи Синора медонен шӯхӣ кардам ошиқ нестам ман кулучи мо ошиқ нести то манижа Фаризара я мучкун кулуштайна додам майлаш гап нест ва мо фақат хумон мегазем бечора будак мегрез хай худоҷон сақ саломат таваллуд кунад омин омин иншаалло ки ҳамаш ба хайра Самира худованд ба соҳиби фарзанд куната бо соҳиби фарзанд куната бале омин моҳи қапи даҳҳо яъне кӯдакдор мешавад агар бигазад моҳи и безебай меган марам ака ҳамитарӣ фаҳмида хай газета ё хурдиша акулло ба газа чи апай хосиятам эфирош зурай братишка мурда будум ай ошиқи ракати мардакам я чи роҳат карда будум дар вақти кати мардак иқа ошиқи зур будай манам канал кушон дастгирӣ мекунед хушбахт чиво дастгирӣ намекардем бушко агар ҳами аз сабои ором дошта бошем марҳамат моҳи тухм қуръон дар хов кӯдакай Парвинаҳон э мардум обуна шавем ба хобтона мегир 113 лайка мондум хай суҳбати худ шумо дар уми асмоа реклама када видеоҳома романтически ай хандара мурдум машина миллион валикат ба салом хуш омадӣ апаҷони Зарина ман шумода подписатсия кардам шуморо мада подписатсия кунед илтимос ҳо барои чи не хушбахт кушоед беҳтарин мешавад нема айкони бодомҷон
خاصیت родной. پیش کجا بود؟ من اینجا بیا مرا کانال کشویم یا تو نگاره همراهی و اگر ما بتونم همه تا زنگ زده کوم چی میکنم اینم ایما رو همش فریدون میکنه روسی رو بفهمی نه فریدون یاد میکته رمی شیدم آبونه رحمت خوشبخت شوید منده شوید خیلی ساز مهم ای تاجیکستان از اون که خواهر خاصیت میشود بله میگم سعیدوف همین تو فالبیننگ نباشی دوستان عزیز 1 ساعت ممکن زیاد شده باشه افیره 1 ساعت 4 مینوت شده اکل بیا بکشه ما کودکا رو نماز پیشین بخونم کودکا رو بگیرم بیرون ببرم با ادامه زندگی بشیم رحمت کلام با کسانی که آمده بود حال بگه با ولاگ نه ولاگ میپرتویم دو هم کانال ما هم کانال ای قدم بگیریم با ولاگای نو با نو بیاد همه کسا یاد گیریم یا چی بشکم افیری کشادانه که کانال بشکویم فریدون یاد بیتیتون همه تونه همه کانال بکشویم فرشته ای من والکت و سلام خوش آمدی نکه ما میکشیم نگاره پش کانال اپای شالو بدرو همش هست ای بلوگه شوی تو شبنم سرایه واری بگو همی کانالی زرینات بدرو دوستان عزیز کدامی که در نمی کانال اپای زرینه ابونه نیست در اومده یا ابونه میشویم برای که همین اپای زرینه بسیاری بد سختی بد رومانتیکی عاشقه گفتی که وای از ما درآمده چی شود همین نه خودش اکو نمیدونم عاشق نیست هم کانالش برای عاشق ایده همین ویدیوی چی میپرتویده با ایدای زور میپرتوید درآمده همین پرپیست کنید لایک کنید من اینجا دارم کوکنی تا خوردم بعد هم رو گوش کردم است نمیدونم یکم کس عاشق شده که سونیا مکتب یک ده میخونه حدیث خون بله مکتب یک ده میخونه سونیا فریدون خوش آمده اینا نکن من ویدیو شم افیره کانال موسیقی قدی کسی واه نسترویکم آمد ولیکن به سلام برای همه پرسماتراش بسیار شیده صبر بیا که یک کس بسیار بند نویسه و بخونم که با قرن نکنم دفعه دیگه نیایه ادوارد سلام علیک شما ناز ساز خداوند نگهبان باشه به شما برای کار عاشق زندگی عاشق همدیگر شوید نیست در روی این زمین شخصی که عاشق نباشد ولیکن به سلام بله درست گفته شکرانه خدا ما سازیم خیلی پناه همتون به خدا در کانال دیوم فرید یاد تین نیکی ما یاد نمیگیرم تا این نزدیک یاد نتیم خیلی خانمم بیا مادر подписать سکنید پریکولوی تیج داره کانالم انا ولیکن سلام سترویکه خوش آمده میگه این ما ابونه شدم زرینه در رحمت ماشین میلیون ولیکن سلام خوش باشی زرینه پری خیلی خدا نگهبان همتونه مایلش دوستان عزیز همه خدا نگهبان دوستان عزیز کدامی که ابونه نیست در پای زرینه در اومده یک ابونه میشوین همه کسا شما هیچی نمیرود نمو بالای سیلکه را بجقید پرامای کانالش میدروید подписаться میکنید لایک میمونید با گشته میوید اپاشکه ماشاءالله که کانال همین زرینه را دستگیری میکنید گب نیست هیچ گب نداره اشمو بیاین وعده کردین که میون گفتگی بدین اخو ما میریم گفتیم اخو سال شدی بعد دیگه نرفتیم اوج یک کودکات مکتبه نصیب میریم اپا جانا خواه جانا کدام میمده پدپیست کنم من میکنم میگه پری کجا شید میستر بین اومد ما ابونه نیستم بشم میگن ابونه از ترویکا ابونه نیستی دین رکلامه کدیشه چی خلا ابونه نیستی زرینه این اومدم خیلی خوش آمدید من میکشم دوستان عزیز مریم ولیکت به سلام اگر همه اپای زرینه در ذکر پیدا ابونه نباشی در اومده یا ابونه شوید بهترین کانال های بگیم فقط رقص میکنین و همه میدونسته ای مکتب جواب گیرین استرویکه از نمونه اوه چخلی از نمونه زرینه خواهر جان برک شوه
این همه خیلی خواهری با اکاو رو بعد هم آخر گاب میفهمیده ای دیگه آدمو میفهمه. سلام علیک دنیای بانوان و علیکت با سلام. انها کی گفته که سترویکا شما سازن خوب این چطوری استغفرالله نه؟ Oyna Bıraçık'a mı ki Stroyka yazna ki یا چرزکی عشق رمانتیکی ای گپ دروغ بختا. سلام علیک اپا جانی سونیا کجاده ای والکت با سلام دوشنبه تاجیکستان. سونیا نو دمیجا گپ زده گگه نمی موبایل افیر ببینید سونیا هسته حوزی در کخنه اپا جانی منیجه من شما را به نهایت دوست میدارم با اهل اویلتون. من شما را دوست میدارم خواهر جان رحمتی کلان داده جان زرینه کفترچه نمیگه بدایه دوزده زرینه ما به خبر ما را یک جایه کردیم خیلی به خبری تمام توی سر شید داده جانش چیو توی نشیده یازنه بکشم معلوم کشو خیلی داده جانش خوشبختانه این دفعه افیر شما را ای دست ندادم رحمت آک توی کی سر میکنیم ستروکه آنه هر شمال داده جانش خیزم همین داده جانش گفت значит وای کار میشوه تا نشوانش این میدونه مالش خیلی دوستانی عزیز در پناه خدا باشه